Ndio, muda wa Mungu inaweza kukawia, lakini kuwa inatokea. Na maandiko inaniambia kwamba kuna wakati ambapo kronos inaweza tokea mu maisha ya mtu, na ile kronos haikuje kwa sababu ya kukufanya ufadhaike. Kronos haikuje mu maisha ya mtu ili ikufanye kwamba ukate tamaa, lakini mukronos ni muda ya formation, ni muda ambao Mungu kuwa anairuhusu kwetu ili tupate kujifunza vitu fulani fulani, na kufunzwa vitu fulani fulani vinamfanya mtu kuwa kujiandaa ili haingie mukairos, kwa sababu hauwezi kuingia mugloire bila kwanza kupita muformasio ya kukupeleka mugloire. Hawezi ingia mutukufu bila kwanza kupitia vita fulani, na ile vita ndiyo ambayo itakao kupeleka kuona utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yananiambia kwamba palikuwa na mtu ambaye alikuwa kwenye kisima cha Bethesda, na ule mtu ambaye alikuwa kwenye kisima cha Bethesda, maandiko haijaniambia muda ambayo ule ndugu aliifanya kabla hajaingia kwenye kisima, lakini maandiko inasema kwamba alifanya miaka 38, na ile miaka ambao aliifanya kwenye kisima alikuwa na kosa mtu kama vile maandiko inasema. Lakini kenye mimi nilielewa hapa ni kwamba ule ndugu hakukosa mtu, lakini alikuwa musezo ya kronos, na ile sezo ya kronos ni sezo ambao Mungu anaruhusu hata wazazi waliokuzawa na kuacha, anaruhusu hata marafiki kukuacha, anaruhusu hata watu wote ambao ulikuwa unategemea wanakuacha. Parfois Mungu hapendake hapatie mwanadamu utukufu ambao sio utukufu wake, na ndio maana Mungu kuwa anaruhusu watu wakuache, na kukuacha ya watu haijamaanisha kwamba Mungu amekuacha. Kuachiwa na watu haijamaanisha kwamba Mungu pia amekuacha. Kuna wakati Mungu ataruhusu watu wakuache ili apate kuona kwamba, je, unaamini kama haya nao yanaweza kupita, ili Bwana haonekani. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na mukronose ambao maandiko inatuambia Mungu kuwa anaandaa watu wakubwa mukronose, na utaelewa kwamba njia ya kuenda Kana ilikuwa fasile kuingia Kana, lakini kwa nini Mungu aliruhusu kwanza jangwa ionekane kwa Israelite? Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo hauwezi kubifikiria kwanza bila kwanza formation fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda sana mtumishi wa Mungu Pastor Mande, kuna kitu ambacho alichokisema kwenye video yake moja, anasema kwamba wakati yenye unaweza kutambuka ngazi ya 3 alafu unaingia ngazi ya 7, wakati yenye utafika ngazi ya 10 utajikuta kuna vingine ambavyo vitakuwa unavikosa katika maisha yako, ni kwa sababu ulitambuka ngazi fulani, na vile vitu vinakuwa vinaanza kukureklame, na utajikuta hautafika pa nafasi unatakiwa kufika, kwa sababu kuna vitu ulitambuka kwenye maisha yako. Kuna watu ambao Mungu kuwa anaweza kuwa halikuandalia kwa maisha yako, kwamba wale watu watakusaidia mukairos, lakini kwa sababu ulikuwa mukronos, na mwa ile kronos ukazarau watu fulani fulani mukronos, mwa ile kronos ukajua kuzarau watu ambao wangilitaka kukusaidia mukairos, na wakati yenye utafika mukairos wale watu hawatatokea tena, kwa sababu sezo yenye ulikuwa ndani ulijua itambuka na ukazarau wale watu. Purke uende sasa mukairos, itakulomba tena urudilie wale watu ambao ulikuwa umewatambuka mukronos. Oh my God.